वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क हुकूमत और अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्किया की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़हर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल-वतनी को उजागर किया। कहा कि इसी जज्बे ने मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भरपूर फतह को यकीनी बनाया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं को जामे जायज़ा लिया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारों को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मक़बूज़ा कश्मीर गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और मुतासरा फ़लस्तीनी अवाम तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अदा भी किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एज़ाज़ में अशाया दिया। मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। तुर्क सदर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशस्त। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर है। बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। मरियम नवाज शरीफ का एक और अहसन इक़दाम। पंजाब में बर्थ व डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। अब पंजाब भर में बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। पंजाब में बर्थ और डेथ की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हुसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को डिजिटल जिद्दत का आलमी मरकज़ बनाने के लिए इनकलाबी कदम उठा लिया है। क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी गई है। पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब लाने का अमली इकदाम। क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए इजाफी 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। मंसूबे से मईशत को फरोग, नौजवानों को हाई टेक रोजगार मिलेगा। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की सरपरस्ती में नई डिजिटल मईशत की बुनियाद रख रहा है। इजाफी तवानाई को जाया होने के बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाएगा। अब बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, डिजिटल करेंसी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। मंसूबे का मकसद अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। इस इक़दाम के बाद कई बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान का दौरा करेंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का यह कहना है कि भारत को बहादुरी से शिकस्त देने पर मुसल्लह अफ़वाज मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हुकूमत से अपील है कि एनर्जी के शोबे में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जौहर टाउन लाहौर में ISEM पाकिस्तान सोलर नुमाइश। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर अबू जरशाद और सोलर कंपनियों के मालिकान ने शिरकत की। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिस बहादुरी से हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को शिकस्त दी, उस पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से अपील की कि एनर्जी के शोबे में कौम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नुमाइश के दौरान पाक चाइना इश्तराक से बनाई गई इलेक्ट्रिक कार का भी इफ्तिताह किया। नाज़रीन, शहर कराची में जुराइम के मुख्तलिफ वाक़यात। शेरशाह पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक हो गया। मुलजिम की शनाख्त 26 साला बिलाल के नाम से हुई। शहीद मिल्लत रोड के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हुआ। मुलजमान वारदात करके फरार हो रहे थे, जबकि जमान टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। शारा नूर जहान की हदूद में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। उधर लांडी अताउर रहमान गोट के करीब घर में नामालूम समत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया।
خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کے علاقے شفیق آباد میں CTD کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا دوران کارروائی خطرناک ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 2 ملزمان ہلاک کر دیے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی سمیت سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ ملزمان نے 2014 میں شیخو پورہ میں شہری کو قتل کر دیا تھا۔ ملزمان پولیس وین اور ڈولفن ٹیم پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ ہلاک ملزمان چینی شہری سے ڈکیتی کے واردات میں بھی مطلوب پائے گئے، جبکہ ہلاک ملزمان کے دیگر ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ ایران سے مزید بات چیت کی ضرورت ہے، اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں غزہ اور حماس پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا ہے کہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام اور غزہ میں اقدامات کو روکنا چاہتا ہے۔ میں بمبوں کی برسات میں بے دریغ لوگوں کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا۔ صدر پیوٹن کے یوکرین میں بڑھتے حملوں پر حیران ہوں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی ملی، ڈونلڈ ٹرمپ۔ یورپی ملک مالٹا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ نے تصدیق کر دی ہے، کہا کہ ہمارا ملک 20 جون 2025 کو فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ فرانس نے بھی جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عزم کیا، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس اور سعودی عرب جون میں 2 ریاستی حل پر مشترکہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ اسپین میں یورپ اور عرب رہنماؤں کا غزہ میں انسانی بحران سے متعلق اجلاس ہوا۔ سعودی اور قطری وزیر خارجہ کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں خطے کے امن اور غزہ میں اسرائیلی گولہ بارود کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کی جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسپین جلد اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے شہداء کی تعداد 53,900 ہو گئی۔ ادھر بنگلہ دیش سے مفرور بھارت میں مقیم سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ خصوصی عدالت کی کارروائی میں چیف پراسیکیوٹر عدالت میں پیش۔ 5 اگست 2019 کو 6 مظاہرین کے قتل میں پولیس اہلکار کی کارروائی کا حصہ قرار۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں حسینہ واجد کے دورے حکومت میں 1400 بنگلہ دیشی قتل ہوئے۔ فرانس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے نپٹنے کے لیے سرگرم۔ ایمانوئل میکرون کا 3 جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کا دورہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ویتنام پہنچ گئے۔ فرانسیسی صدر جبکہ ہنوئی کے بعد سنگاپور اور انڈونیشیا بھی جائیں گے۔ دورے کے دوران آسیان ممالک سے تجارتی شراکت داری بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ فرانس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے نپٹنے کے لیے سرگرم۔ ایمانوئل میکرون کا 3 جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کا دورہ۔ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، کوہ پیما سعد منور نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی ہے۔ سعد منور نے گزشتہ روز 8,848 میٹر بلند ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ انہوں نے ڈاوا گیالجی شیرپا کی نگرانی میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے۔ سعد منور اس سے قبل ماؤنٹ ایکونکاگوا بھی سر کر چکے ہیں۔